Bonjour, Monsieur Cantet. Bonjour. Mi primera pregunta es ¿por qué hacer cine? Peut-être parce que c'est la seule chose que je sais faire. Quizá porque sea lo único que sepa hacer. Non, parce que j'aime raconter des histoires, parce que j'aime aussi regarder l'état de notre monde, Porque me gusta contar historias y también porque me gusta mirar el estado de nuestro mundo. parce que je pense que le cinéma permet de parler de choses très, très essentielles, mais de le faire de manière très intime, à travers des personnages, à travers des sentiments très, très personnels, comme ça. Porque creo que el cine también permite mostrar cosas, digamos, grandes, pero también cosas muy íntimas, ¿no? A través de las historias, de las historias personales, de los rostros, cosas así. En esta película vuelves a Cuba después de 2 años, de 7 días en La Habana. ¿Por qué te interesa hablar de Cuba otra vez? A través de... Bueno, ¿por qué te interesa hablar de Cuba? Alors, bon, je peux essayer de raconter la genèse de ce film. Puedo intentar contar la J'ai recommencé. génesis. Donc, je peux raconter la genèse du film. En fait, d'abord, je suis allé très souvent à Cuba. C'est un pays dans lequel je me sens très, très bien. J'y ai rencontré beaucoup de gens, je m'y suis fait beaucoup d'amis. Et j'ai tout de suite eu le sentiment d'une densité historique très, très forte à Cuba. Bueno, puedo contarle la génesis histórica de la película, ¿no? En primer lugar, he ido muchas veces a Cuba. Hace ya tiempo que voy a Cuba. Es un país en el que me siento muy bien. He hecho muchos amigos cubanos, tengo muchos amigos cubanos. Pero hay una cosa, es un país en el que en el momento que entro siento una densidad histórica muy fuerte. On m'a proposé de participer il y a 4 ans au projet donc, de 7 jours à La Havane. Et une des motivations que j'ai eues, c'est aussi de travailler avec un auteur dont j'avais lu tous les livres et que j'aimais vraiment beaucoup, qui s'appelle Leonardo Padura, je pense un des plus grands auteurs cubains d'aujourd'hui, qui en plus regarde la société cubaine avec beaucoup de précision et m'avait permis, moi, de comprendre Cuba un petit peu mieux. Y hace unos 4 años me propusieron participar en uno de los cortometrajes de 7 días en La Habana. Fuente. La Fuente, exactement. Sí, La Fuente. Entonces, una de las razones también por la que acepté ese proyecto no solo era por Cuba, sino también porque Leonardo Padura supervisaba los 7 guiones, ¿no? Yo conocía muy bien la obra de Padura ya. Es más, es su obra la que me ha permitido, o sea, realmente, gracias, porque Padura es un hombre que tiene una visión muy correcta, o sea, muy exacta de la vida de Cuba, ¿no? Realmente se dedica a eso. Y esa visión, esas novelas, o sea, la obra de Padura me había permitido comprender un poco mejor la sociedad cubana. Et donc, au moment où on a commencé à travailler ensemble, je lui ai proposé d'écrire l'histoire d'un exilé qui revient après 15 ans passé en Espagne et qui retrouve sa bande de copains et qui va faire le point sur ce qui s'est passé entre-temps. Y entonces, en el momento de empezar a trabajar, le propuse que hiciéramos, digamos, que el corto fuera acerca de un exiliado cubano que ha pasado 15 y 16 años en España, que regresa a Cuba, se vuelve a encontrar con sus amigos, con el que hace un balance de sus años pasados, no juntos, durante una noche, el tiempo de una noche. Cette idée m'était venue d'ailleurs en lisant un livre de Padura, la novella de mi vida, qui commence comme ça par le retour d'un Cubain qui a passé beaucoup de temps à l'étranger et qui se retrouve sur une terrasse avec ses amis. Donc on est parti de ce point de départ, c'est à peu près
tout ce qui reste de ce livre-là dans le film. Mais on a donc travaillé ensemble quelques jours et on a vite compris que le court-métrage n'était pas suffisant pour bien raconter cette histoire, qu'on avait besoin de beaucoup plus de temps, qu'on allait raconter une histoire, l'histoire d'une génération, et que la résumer en 15 minutes, ça aurait été d'abord très difficile, et je pense que c'était détruire une idée trop forte pour que je puisse prendre ce risque-là. Entonces, esta idea, o sea, del regreso del inmigrante, está en una de las novelas de Padura, la novela de mi vida, y de hecho es lo único que queda de la novela. O sea, sale muy al principio, solo queda eso, ¿no? Sí, libremente, se inspira libremente. Y entonces, lo que ocurrió, bueno, empezamos a trabajar con la historia y nos dimos cuenta, con bastante rapidez, que con 15 minutos no se podía realmente trabajar, o sea, dar todo lo que necesitaba la historia, ¿no? Porque yo quería situarlo pues eso, en una terraza, fue la idea, tal y cual, y entonces pensamos que sí, realmente si se situaba en 15 minutos era destruir las posibilidades enormes que tenía la historia, o sea, que vamos, hacía falta más que 15 minutos para hacerlo. Et donc j'ai proposé à Leonardo de laisser de côté cette idée-là. Moi j'ai écrit une autre histoire qui est justement La Fuente dont on parlait tout à l'heure. Et dès que moi j'ai eu fini de tourner et de monter Foxfire, qui était le film que j'ai fait juste après cet Elias en Havana, Leonardo venait lui aussi de finir son livre Hérétique. Et on s'est retrouvés à Paris pendant une semaine et on a construit les grandes lignes de l'histoire. On a créé les personnages. Leonardo est reparti à La Havane, a écrit une première version du scénario, dialogué, qu'il a fallu pas mal raccourcir parce que Leonardo est quelqu'un de très prolixe et qui m'avait envoyé une première version d'un film qui aurait duré peut-être 3 ou 4 heures. Et finalement, on a continué à travailler ensemble à La Havane à nouveau sur le détail après de l'histoire. On a confronté le scénario aux comédiens eux-mêmes parce que cette histoire, c'est aussi la leur et qu'ils avaient leur mot à dire sur ce qu'on racontait. Voilà. Entonces, Pardon. O sea, decidimos apartar la historia y volver a encontrarnos cuando tuviésemos tiempo. Acabé de rodar La Fuente, la que hablábamos ahora, rodé Foxfire, que es la película inmediatamente después de 7 días en La Habana, y entonces volvimos a encontrarnos Leonardo y yo en París. Y allí empezamos a trazar, digamos, las líneas maestras de la historia, ¿no? Pues sí, a ver qué personajes nos interesaban, o sea, cosas así, ¿no? Y Leonardo se volvió a La Habana, y Leonardo es un hombre muy prolijo, o sea, no ve pequeño cuando escribe, ¿no? Ah, bueno, también Leonardo acaba de terminar su novela Herética. ¿Herético o herética? Herejes. El hereje, sí. Herejes. Herejes. Sí, entonces coincidía con que yo acababa Foxfire, él acababa Herejes, nos reunimos, vuelve a La Habana, un buen escritor que no tiene medida, que escribe mucho, me manda un primer guión de 150 páginas. Fantástico, pero claro, era una película de 3 o 4 horas. Sí. ¿No? Entonces ahí entra un trabajo, digamos, de desbroce, ¿no? Hay que casi hacer un montaje en papel, ¿no? Luego voy a La Habana, cuando que ya está un poco desbrozado, y empezamos a trabajar sobre los personajes, ¿no? O sea, juntos a ver qué personajes realmente a construirlos, etc. Puis on l'a confronté aux acteurs. Bueno. Y entonces, después de eso, una vez ya determinados los personajes, con bastantes diálogos escritos, pero no del todo, hemos empezado a hablar con los actores, a hacer lecturas y ver dónde, cómo encajaban cada actor con qué personaje. O sea, para ver, y creo que después... Bah après, on a tourné, oui. Sí, y después rodamos. Sí. Exacto. Todas sus películas
hablan de personas con ideas que quieren cambiar cosas, que quieren enfrentarse como al sistema donde están en ese momento, desde recursos humanos, la clase, pero después se enfrentan a ese sistema y a ellos mismos y acaban muy frustrados. ¿No hay esperanza o ilusión? Alors c'est vrai que je suis certainement d'un naturel pessimiste, mais j'ai quand même le sentiment que tous nos idéaux sont faibles par rapport à la violence du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que le Retour à Ithac, comme mes autres films, décrivent la fin de l'idéalisme de mes personnages, décrivent toutes ces désillusions auxquelles on est soumis, décrivent toutes les trahisons dont on est souvent acteur, parce que voilà, on a un rêve et puis progressivement on le trahit. Et alors c'est vrai que c'est pas très optimiste comme regard sur le monde. Je crains malheureusement qu'il soit assez réaliste, quoi. Reconozco que soy de un natural algo pesimista, ¿no? Pero también es verdad que los ideales que podamos tener siempre se ven aplastados, comidos literalmente, ¿no? Por el mundo que nos rodea, ¿no? Y es verdad también lo que dices, o sea, que todos mis personajes sí son personajes que tienen un ideal, ¿no? Y que se enfrentan, o sea, que enfrentan ese ideal al mundo que no les permite seguir adelante con su ideal, que tienen que rendirse ante la evidencia de que no. Y que también son personajes, como en este caso, que sí tuvieron un ideal muy grande y que la vida poco a poco les obliga, por las circunstancias, por la realidad, que no es una realidad muy bonita, a traicionar ese ideal. Porque tienes que acordarte, tienes que seguir viviendo, ¿no? Pero no soy muy optimista, no creo que nuestra sociedad permita, o sea, que sigan viviendo los ideales. Noam Chomsky decía que las revoluciones son necesarias, pero cada cierto tiempo hay que volver a hacer otra revolución, dentro de aquella. J'espère que d'autres révolutions vont arriver. Solo puedo decir que espero que lleguen otras revoluciones. Mais j'ai quand même l'impression que la violence du monde dans lequel on vit, la violence capitaliste, la violence de ce système mondialisé qui fait que finalement on peut rien changer à un endroit sans que ça chamboule le reste du monde, que cette violence-là, elle est de plus en plus contraignante, et que voilà, moi je souhaite de tout mon cœur qu'on arrive à lui résister, je souhaite de tout mon cœur qu'on réussisse à penser le monde autrement. En ce moment, j'ai le sentiment qu'on en est loin, quoi. Ojalá fuera así, que vinieran otras revoluciones, ¿no? Pero me temo que la agresividad, la violencia, ¿no?, del mundo en el que vivimos, la violencia capitalista, el sistema en el que estamos metidos, en que si cambias algo, todo cambia también, ¿no? No va a permitir una cosa así. O sea, lo deseo de todo corazón, de verdad, pero me temo que no va a ser posible. ¿Usted es un cineasta viajero o son las historias que lo atrapan a usted y usted viaja a esos lugares a contarlas? Non, à chaque fois, c'est en fait l'histoire qui dicte ses lois. Et c'est vrai que quand je suis allé tourner à Haïti, c'est parce que j'avais envie de raconter cette histoire-là et qu'elle était née de ma rencontre avec le pays, une rencontre littéraire aussi avec l'œuvre de Daniela Ferrière, et que le seul endroit où je pense qu'on pouvait raconter cette histoire, c'était là-bas. Quand j'ai décidé de tourner Foxfire, j'ai essayé à un moment de le transposer en France, pour réaliser progressivement que l'histoire était trop américaine pour trouver sa place en France. Et du coup, j'ai décidé d'aller tourner, alors non pas en Amérique, non pas aux États-Unis, mais au Canada pour des questions de production, mais enfin dans un contexte américain en tous les cas. No, o sea, es la historia la que me lleva a rodarla al sitio, ¿no? Por ejemplo, Hacia el Sur, rodado en Haití, nace de un primer encuentro literario con Haití
con el autor Dany Laferrière. Dany Laferrière, ¿no? Leo un libro, una novelas cortas suyas y me apetece contar esa historia en Haití. Foxfire, después, la verdad es que Foxfire intenté transponerla a Francia, ¿no? Pero poco a poco, o sea, no tardé mucho en darme cuenta de que no era posible, que era una historia demasiado americana, o sea, demasiado estadounidense. No podía pasarse a otro sitio. No fui a rodar a Estados Unidos, sino a Canadá, eso por razones de producción, pero la rodé, digamos, en un ambiente totalmente americano. O sea, son las historias que me llevan. Mais alors c'est vrai aussi que pour moi, aller tourner à l'étranger, c'est quelque chose de passionnant. J'ai l'impression que j'ai peut-être plus de curiosité par rapport à ce que je vais filmer, parce que je le connais moins, parce qu'il va falloir que je fasse tout ce travail d'immersion dans la réalité locale pour réussir à la restituer. Et c'est une phase du travail que j'aime beaucoup. Pero también es verdad que para mí es totalmente apasionante, ¿no? Porque, claro, significa sumergirme en otra realidad. Voy a tener que aprender, o sea, voy a tener que meterme de lleno dentro de otra realidad, de otro país, de otro ambiente, un entorno, para poder restituir esa realidad a la gran pantalla. ¿La película se ha estrenado en Cuba? Alors, pour le moment, pas encore. On a d'abord été quand même assez surpris dès le départ d'obtenir les autorisations de tournage. On savait quand même que le film portait un regard très critique sur la situation cubaine et on n'était pas du tout sûr d'obtenir. On l'a obtenu sans trop de problèmes. On n'a eu aucun contrôle sur ce qu'on était en train de filmer. On ne nous a pas demandé de changer le scénario ou d'atténuer le regard critique qu'on avait sur le pays. Et là où j'ai été très déçu, c'est quand le film a été déprogrammé du Festival de la Havane en décembre dernier, par quelqu'un d'ailleurs qui ne l'avait pas vu et qui ne voulait pas prendre le risque de montrer un film qui potentiellement pouvait être vu comme anti-révolutionnaire. Et puis finalement, on a quand même obtenu là, très récemment, l'autorisation de le montrer dans le cadre d'un festival du film français qui va avoir lieu début mai à La Havane. Et évidemment, moi, je vais aller à La Havane pour voir les réactions du public cubain pour lequel le film a été fait. Aún no, pero sí te puedo decir que realmente nos quedamos muy sorprendidos cuando nos permitieron rodar la película. Es decir, presentamos el guión a la oficina de cine de Cuba, nos dieron todos los permisos de rodaje sin ningún problema, no hubo absolutamente ningún control durante el rodaje, o sea que todo fue perfectamente aceptado, cosa que no esperábamos que fuera tan fácil. Luego, la película fue programada en el Festival de La Habana de diciembre pasado. El director del festival la había visto, estaba encantado con la película. Todo iba en orden y se nos anunció una semana antes que se desprogramara del festival porque, bueno, un alto funcionario que no había visto la película, pero por miedo a que fuera una crítica contra la revolución, había decidido retirarla del festival. La buena noticia es que hace muy poco, unas semanas simplemente, sí nos hemos enterado de que va a ser proyectada en el marco de un festival de cine francés que ocurre cada año en La Habana. Se mostrará en La Habana y en varias ciudades también de la isla. Y me alegro muchísimo de esto porque creo realmente que también hice esta película para que la viera el público cubano. Ahora una última pregunta. ¿Recuerda la película que le cambió su mirada como espectador? Non, enfin, j'ai pas un film de référence. Je me rappelle juste peut-être là la chose qui a pu me faire réaliser que le cinéma n'était pas seulement celui qu'on voyait le dimanche soir à la télévision. C'est le jour où j'ai découvert Le Mépris de Godard sur une petite télévision grande comme ça, en noir et blanc en plus, et où je me suis dit, ah, ça peut être ça aussi le cinéma.
pense que je ne comprenais pas très bien de quoi on me parlait, mais j'ai été touché par justement le fait que ce film ne ressemblait pas à un autre film, qui avait vraiment une dimension d'auteur très affirmée comme ça. No, decirte realmente no lo sé, no, es muy difícil, pero sí puedo quizá decirte que la película que me hizo entender que no era lo que se veía cada domingo por la tarde en el cine, fue, pero el que vi en una pequeña televisión en blanco y negro, ¿no? Y lo que no lo entendí probablemente a la época, pero lo que sí me di cuenta fue que realmente era diferente de las demás. O sea, tenía una firma de autor muy fuerte, muy firme en la redundancia. Y eso es lo que me hizo entender que el cine podía ser otra cosa. Merci. Merci à vous.